इवन जे एग्रीकल्चराचे आज बरो बोवाळ जालो फोगोचेर आनी रोमी लिपीचेर कितें जालें? सो आज फ्रायडे म्हणटरी वॉज अ पावर पॅक डे म्हणजे आख्खो सगळो मेन कोर्स फूल ऑफ करप्शन म्हणटा ते भाशेन तेंगेलें. सो रोमी लिंबीचे आमी जेन्ना उलयले आनी तांकां आमी प्लीड केली की NEP प्रमाणे NEP इज गिवींग अ चान्स ऑप्शन्स घालपाक भुरग्यांक. कोणाक फ्रेंच शिकपा जाय, कोणाक पुर्तुगेज शिकपा जाय, कितेंय ऑप्शन्स दिवपाक आमगे न्ही एक लँग्वेज ती. सो फ्रेंच पुस्तक रेडी दवरपाक हिंगा अवेलेबल, पुर्तुगेज पुस्तक रेडी दवरपाक, देवनागरी पुस्तक रेडी दवरपाक, कोंकणी रोमी लिपी पुस्तक रेडी दवरपाक. माय पाय गेल्लें डिसिजन आनी भुरग्यां गेल्लें डिसिजन कितें शिकपा जाय तें. सो काम आमगेलें की वी हॅव टू प्रोवायड देम वीथ ऑप्शन्स. सो ह्या रोमी कोंकणी जी स्क्रिप्ट आहा ती जायते जाणां मान्य जाता. ऑलमोस्ट 450 years पोरणी स्क्रिप्ट कितें व्हडलें जातालें. समज एक चर्चा करुया, एक कमिटी घालया आनी हेजी पुस्तक काडया म्हणून हे एकाडेमीक इयर न्हू जाल्यार ते एकाडेमीक इयर, पूण हें मान्य करूं ना आनी आवट जालें. मागीर जेन्ना विदेशाक रेजोल्युशन येयलें डिस्कस करपाक, पूण चोयलें जातलें की उलोवपाकूय चान्स दिनाय. तो आतां आमी नवे आमदार न्ही, सो आमी नवे आमदार जावन एक कितें बऱ्या पडलां, कितें जाल्यार चर्चेक हाडटाय. वी आर ब्रिंगींग इट ऑन द टेबल टू डिस्कस. आज आमी देखून ताका कित्याक सपोर्ट केला, सो दॅट वी कॅन डिस्कस दीस टॉपीक. सदां हेजेर उलयताय, दीस हॅज बिकम अ बीग टॉपीक. सो हेजेर उलया म्हणून ताका चान्स दिवपाक, लेट हीम प्रिझेंट. आनी ताका आमी सपोर्ट केलो, सगल्यांनी सपोर्ट केलो, एलोपीनूय सपोर्ट केलो. आनी ते गडबडान सपोर्ट करून म्हाका उलय म्हणलें. मुगे नॅक्स्ट आहलो, हांव तरी रावलो, उलोवपाक कॉमेस केलो ना ताकी सपोर्ट करपाक गिरेशाक. आनी ते सपोर्टा गडबडान म्हाका जेन्ना उलय म्हणलो, हांव उलयत तेन्ना देखून हांव उलयलो दॅट आय एम सपोर्टींग गिरेशीज स्टँड हियर एंड वी ऑल नीड टू फायंड आउट अ सोल्युशन फॉर दीस. आनी हें हांव उलयलो आनी मुगे क्वेश्चन उलोवन मुगे मागीर तें रेजोल्युशन भायर उडयलें. आनी मुगे आज रेजोल्युशन व्हेरी इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन आहलें. दीस रेजोल्युशन वॉज अबाउट डिनोटिफायींग. कितें डिनोटिफाय करपाक, जेन्ना रिजनल प्लॅन परत 2011 दिगंबर कामतीन रिजनल प्लॅन हाडलो, तेजे फाटल्यान 2012 पर्रेकरान कितें केलें, उमके लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन ती आडायन दवरली, एम्बियन्सां दवरली. 2018 जेन्ना सरकार येयलो BJPलो, तेन्ना तेम काडलें आनी तें सगळें पर्रेकरान केलो, तें ओपन केलें. आनी तें ओपन करून मागीर तेन्ना जें मॅस जालें, गांवांनी आमगेले 3 मीटर रस्तो डांबराचो ते 15 मीटर दाखयले. न्हंयको जितले रस्तो वयताय, बिचार जितले रस्तो वयताय 15 मीटर दाखयले, 25-30 मीटर रस्तो दाखयले. आनी हे दाखयन आतां विजन दाखयलें तेमी, विजन. पूण हें विजन दाखयता आसतना तेम आनी कांयच मागीर चिंतूं ना कोणांगे कितें जाता तें. मागीर जेन्ना हें एक्विजिशन येता, आज जेन्ना हायकोर्टा ऑर्डर आसता हेजेर कितें जाता तें मातशें चिंतूं ना. सो हेजेर डिस्कशन करपाक मुगे आहलें. सो हें मुगे भायर उडयलें, म्हाका डिस्कस करूं मेळो ना. मुखार चोया कशें जाता तें. आज मागीर एग्रीकल्चर हेजे डिमांड जाल्लें. एग्रीकल्चरा डिमांडाचेर आमी ह्या सरकारागेलें करप्शन एक्सपोज केलें. कित्याक हेंगेली जी एग्रीकल्चर पॉलिसी आहा, ते पॉलिसीचेर ते म्हणटाय एग्रीकल्चर लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड, कॅनॉट बी सोल्ड. जी जमीन इंकिल्या काजिनो लॉबीक, डेल्टा कॉर्पोरेशन म्हणटाय तेका, पेरने जी जमीन इंकिल्या ती आमी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस मांडिली की बाबा ही तुमी जमीन इंकली म्हणून. आनी जे कन्वर्जना मुगेले कॉन्स्टिट्युन्सी 2-3 कन्वर्जन जाले, ते सर्वे नंबर काडून दिल्या. आनी हांवें मिनिस्टराक विचारलें, बाबा तुगे NOC घेयल्ली कन्वर्ट करपाकू? तो म्हणपाक लागलो आपल्या NOC घेयली ना. हांवें म्हणलें तुगे NOC घेयली ना जाल्यार ह्यो कन्वर्ट केल्या त्यो परत हाड आनी परत रिवर्ट कर, एग्रीकल्चर जायन दिता परत. ह्यो हांव सांगून आयलां भितर. तांगे पॉलिसी जरी तरी तांकां खरें काळजांसून ही पॉलिसी करपा जाय जाल्यार एग्रीकल्चर लँडाचें जें डेफिनेशन आहा तें सारकें ना. ताका लागून हांवें 2 बील घायलो. आज गोंयकारा पासत 2 एग्रीकल्चरचे बील घायलोय, ती हांवें ताका सांगिलां तेजेर चोयाय आनी म्हाका सपोर्ट कराय मुगे बिलांक. कितें वय सकल आहा जाल्यार सांगाय, पूण बील भायर उडोवनाकाय. एक बील आहा एग्रीकल्चर जें लँड जें आमी म्हणटाय तेजें ऑर्चर्ड लँड जें आहा तेन्ना काजूंचें हेजें ना, फकत पॅडी फिल्डू आहा. सो तें हांवें घायलो आहा. तें घायलें जाल्यार आमगे ह्यो जमीन साल्वा जातल्यो, खंय वचपा नाय कन्वर्जनाक. आनी दुसरें म्हणटाय तें इरिगेशन एक्टा अंडर जितल्यो कोस्टल क्रीक आहाय, हांगे वार्का क्रीक आहा, कोलवा क्रीक आहा, सगल्या बेतालबाती क्रीक आहाय, अशें करून सगल्यो क्रीक आहाय त्यो शेतांतलें सगलें गांवचें उदक त्यो क्रीक दोयऱ्यां सुटाय. सो ह्यो क्रिकांक पयशे नाय. आतां प्रत्येक पाटी आमदारान वय सकल जावन बोवाळ करून एस्टिमेट WID करून हाडचें पडटा. सो तें जर एक मॅनेजमेंट सिस्टम केन्ना जातलो सिस्टम इरिगेशन एक्टा अंडर जर हाडलें जाल्यार तें डॉक्युमेंटेड जातलें, तें बजट येतलो आनी तें बजटांतल्यान सारकें करून जातलें.
सो हें सगळें उलोवन मुगेलें सगळें काबार करून ताका मांडून दिलो आं येता आसो ताका हांवें सांगिलां बाबा हांवें गेले ते वर्सा कविता म्हणून तीच कविता म्हणल्या कित्याक आमकां कांयच होप आसना खुंयच्यानूय कितें सारकें जाता म्हणून सरकार दाखोवपा सोदिता की एग्रीकल्चर पॉलिसी एग्रीकल्चर इज द बॅकबोन गोवा इज ग्रीन आनी हें तें सगळें सांगूंक सोदता पूण हें सांगता आसतना खरेंच कितें तेंगे पॉलिसी बरयलो आहा कितें करपा जाय कितें करपा नाका जमीन विकूं नाका जमीन कन्वर्ट करपा नाका ह्यो बेजीक तेंगे जायनाय आनी ह्यो तेंगेलो फेलियर आज आमी एक्सपोज करता तूं डिमांडाची रिप्लायक रावना आतां हांव मातशें सांगून येयलां कित्याक म्हाकाय वचपा जाय आज मातशें लेट जाली तुमगे ताड पडलो चोयल जातलो सो आय हॅव टोल्ड हिम डेट एक्सक्यूज मी बट मुगे जे कितें रिक्वेस्ट आहाय त्यो हांवें मांडलो आहाय ताका सांगलो आहा नालाचो जो प्रेस आहा ताजे नाला प्रेसा सुबेज दियाय नाला प्रेसा भायर आमगे ती जायत लोकांक भाटाय नाला प्रेस मेना म्हूण ते नाल पाखे हाताय पाख्यान पटाय सो बॉन्ड आहाय ते बॉन्ड व्हरपा अरेंजमेंट ना सो लोकांक भरपूर त्रास जाताय सरकारान ह्यो बारीक गोश्टीचेर नदर दर जाल्यार जाय तो लोकांक सपोर्ट जातलो